ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଖରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସହରର ଆମ୍ବେଦକର ଛକରୁ ନଳିନୀ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୁଷ୍ପଲତା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦୁଇ ଗୋଟି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବି ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବିଳମ୍ବରେ ଏଜେନ୍ସି ଅଫିସ ଖୋଲିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ। 5:45 रे अछू आर इने तो सरकार कहूँ 11 बजे भितर तुम्हें खरा के कहीं नहीं बाहर, लेकिन ई जगह न काना हो सकाल ऑफिस गुड़ाक हो जाऊँगी किंतु ई दुकानटा खोलबार लगी गैस दुकान ये 9 बाजले जाई खोलबा लोक से केंता अवस्था पाऊे आपण मैंने तो जानूे आर काना कहमा ज्येष्ठ मासर खरा। अरुण कुमार दास। हाँ मुई 9टारू आसली न गैस लगी बहुत हैरान होबार के पड़ुछे। मासके गुटे दौन बेले आम 5 जन 6 जन फैमिली मेम्बर है बेल के गुटे बहुत मुस्किल एटा करके चलबार के होचे। मझे मझे इंडक्शन यूज कर दौछूँ आउ यारे आसिक लाइन 2 दिन लम्बले जाइए गुटे दिन पाई पारुछूँ खरारे। हाँ लाइन ठिया पड़े 9 बजे आसिक 11-12 बजे जाकर घर के जाऊँ। फिर गैस गोदामटा दूरे अच्छे सेनु फिर नेबार के पड़ुछे। संतोषिनी माझी। सुवर्णपुर रामहरि सेठी रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।